Good morning mga gar. Nakita ko to, bigay ng tita ko. So, espresso syrup. Wala, ganyan lang, kalahati. Up. Hindi ko pa napanood yung paano timplahin. Tapos ito, asukal yata ate. Asukal. Shot puno. Yan. Shot puno. Yan. Yan nga natin. Bango. Tapos, siyempre, para may flavor. Ano ba to? Caramel. Mas gusto ko tong hazelnut. Talaga lang. Ito hazelnut. Bango. Siyempre, kalahati lang. Testing natin kung delicious. Haluin. Concentrated yata eh. Tapos mali ako, no? Salo na si Ella. Dali lang. Wait lang. Tubig malamig. Yan. Chiren. Nasa ilalim. Mali ako, dapat pala tubig muna bago ko inalo. Pero, tila. Sarap pa. Hindi ko siya mahalo eh. Kaya ganito na lang. Sarap. Kaso, okay lang. Marami yung hazelnut ko. Pero, sarap. Dede.